তো গাইছ নো ফাইনেলি ডিউটি নিকল গেলে আৰু বৰষুণ বতৰ দেখা বৰষুণ বতৰ মোৰ ডিউটি যাইক লাগে হয় নাই কেনে কি रूम में থাক কেন কি করবে সেই কারণে বরখন বতর में ड्यूटी जाते है तो নাই बोला गाइस चेन्नई में এখন लगातार 2-3 दिन से বরখন 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 आज 2-3 दिन से নহয় आज 4 दिन হয়ে গেলেই তো দেখা আর চেন্নাই के মানে অবস্থা মানে আমাদের অবস্থা মানে ঠিকই আহে আমাদের তো रूम के অবস্থা তো ঠিকই আহে দেখা रूम के কোনো प्रॉब्लम নাই के ন ভিতর में পানি ঢুকতে না আর কোনো অসুবিধা নাই के रूम के কোনো আমাদের प्रॉब्लम নাই के জোনটা হয়ে গেলে এই হ্যাঁ দেখা নিচে के रूम गिलाके हे অবস্থাটা অলপ বেয়া মানে কেনে কি এই হ্যাঁ নিচে में देखा এখন पानी गिर के माने की होले जोनटा टीना में पानी हो जाए है टीना में पानी होय के पोछरे है माने पोझर पोझर के लाहे लाहे गिरते है 10 के रूमटा এই रूम के आगो केटा লাগে ঠিক আছে এই रूम के आगो केटा লাগে তো ওদের রুমে মানে ঘুমায় নাই পারায় মানে ওদের রুমে থাকে কো নাই পারায় মানে পানি মানে বরখন দে टीना में থাক के पोझर के মানে একেবারে মানে অবস্থাই নাই কিয়া হয়ে গেলে তো ফাইনালি গাইস দেখা নু बहुत दूर पहुंच गया है देखा पानी भर जाए रास्ता में पानी भर जाए तो जोनटा हो गए जुआ बछर ए रास्ता में पूरा एक आठू माने एक कमर पानी हो जा रहे तो आरो ওইটা যখন जोनटा मेन रोड हो गए मेन रोड में हो जाए रहे तो गाइस चेन्नई में जितना जन हाँ दीदी दादा भाई बहन गिला একটা ইম্পর্টেন্ট মেসেজ দেখলে যা তো যে আপ जितना হয়ে সকে সেফ থাকা আরো একটা কথা বলে যা তো দেখা যায় এখন বরখন এখন তো নভেম্বর ডিসেম্বরে চেন্নাই में বরখন হয় বলতে সবে গম পায় হয় নাই তো আমরা সব মানে অলপ সেফলি থাকবো লাগে যাতে আমাদেরকে মানে বেমার হতে চান্স না থাকবে কারো রুমেও অলপ অসুবিধা না হবে বলতে আর এইটা টাইমে মানে যখন বরখন হয় বরখনকে সিজন মানে শাক সবজি के দাম গিলা মানে এ টু জেড দাম গিলা বহুত বাড়ি যায় মানে আর जितना हो सके আমরা সব গরম পানি খাইলে কোশিশ করবো লাগে হয় না আর ভাল ভাল বস্তু খাইলে মানে যেরকম গরম গরম বস্তু খাইলে কোশিশ করবো লাগে কেনে কি বেমার দুঃখ নাই হবো আর যদি বেমার দুঃখ হবো তো আমাদের নিয়া মানে দেখাইয়া কোন আহে বেমার দুঃখ হলে সে আর जोनटा হয়ে গেলে হসপিটালে যাবা হসপিটাল তো केरला से गुटी दीघल हो जाए মানে এতনাই খরচা হয় 1000-2000 টাকা में कोनोई नहीं है मिनिमम 3000 4000 5000 से 10000 টাকা खर्चा হয় ঠিক আছে তো বেশিও হয়ে যায় কম নাই হয় তো গাইস একটাই কথা বলে কি তো দেখা এখন বর্তমান के সিজন আছে নভেম্বর ডিসেম্বর বর্তমান হয়ে গেলেই অলপ সলপ হয়ে গেলে তখন ডিসেম্বর देखा 5 दिसंबर से বর্তমান শুরু हो जाए आज ही लगातार 4 दिन से বর্তমান होते है तो देखा আরো कितना दिन से হয় কোনো ঠিক নাই তখন বতর ডাওরিয়াই করে আর এনি টাইম ডাওরিয়া বতর আমরা সব ভাবি নেক্সট দিন উঠে ভাবি আরে यार বতরটা ভাল করবে বর্তমান নাই দিবে ধূপ দিবে বলকে আর নেক্সট দিন আরো বরখনে দিয়ে দাও आज लगातार 3-4 दिन হয়ে গেলে বরখন দেবা लगातार 3-4 दिन से বরখন देते आपको एक हफ्ता 15 दिन কারণে বাজার করন দেবা আর সবজি গিলাকে দাম গম পাইলাই যখন হিয়া বরখন দিলা সিনা হাই রেট হয়ে যায় মানে জনটা হয়ে গেলে 10 টাকা হয়ে গেলে 30 টাকা জনটা হয়ে গেলে 20 টাকা হয়ে গেলে 50 টাকা হয়ে যায় হয় না আর গরম পানি খাই গেলে কোশিশ করা যাতে আপ সবকে হেলথ ভালো থাকি হয় না হেলথ ভালো থাকি আর একটা কথা দেখা ইয়া গাইস मैं একটাই কথা বলে क्या तो ইয়া চেন্নাই में जितना जन हाँ दीदी दादा भाई बहिन गिला एकदम सेफ থাকা गम बात है ना ओखन केने की क्लाइमेट जो चेंज होते हैं बेमार भी होय गेले चांस आहे মানে क्लाइमेट के हिसाब में चला যাতে आपके कोरोना है बोलते হয় না তো गाइस একটা কথা বলে क्या तो मुजोनटा होय गेले मोर লগর के रूम মানে आज 3 दिन से ना घुमा है बरखन देहे बोल के तो ओदे रूम के अवस्था केरकम आहे की কথা मैं आप सबको थोड़ा दिखाई ठीक है टीना टीना माने टीना में बरखन दे के वहां माने पानी पाई के पानी पोछरे है नीचे दिखे पोछरे है तो वहां माने घुमाबे के रकम निदाबे के रकम ওটা চিন্তা করবে গাইস कितना কষ্ট হয় তোরা সকল ডিউটি করতে আসে খানা পিনা তো যেরে তেনে বানাই के খায় আর जहां तहां লগর के रूम में घुमाয় তো আমাদের রুমে কোনো এরকম অসুবিধা নাই হয় আর আমাদের রুমে অসুবিধা হলে কোনো প্রবলেম নাই के नीचू के जोनटा नीचू के फास्ट फ्लोर है এটা खाली है माने तो मालकिन बोलते हैं तोर रूम में यदि कोई অসুবিধা হলে সে नीचू में चले जाओ बोल के আমাদের মালকিন দেখা इतना ही ভালো है तो কোনো প্রবলেম নাই के गाइस तो वीडियो ভালো লাগলে লাইক করা কমেন্ট করা আর जितना हो सके वीडियो शेयर करा ठीक है गाइस